हिफ्ज़ुल कुरान ग्रुप उमर इब्न ख़त्ताब। इस ग्रुप में दो हमारे ग्रुप हैं। पहला जो ग्रुप है नुमान सईद, अब्दुस समी, अब्दुल वदूद। नुमान सईद, जल्दी आए बेटा जल्दी आए। नुमान सईद, अब्दुस समी, अब्दुल वदूद, अब्दुल्ला जमाल, अली नवाज, अबू बकर ज़ीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। क़ुल अरअय्तुम मा तदዑन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शिर्कुन फ़िस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा अव अथारतिन मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युत्इमून। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। आप दुआ सुनाएं मस्जिद में जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अब्दुस समी, अब्दुस समी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तضع इल्ला बिइल्मिहि वयौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्ना कमा मिन्ना मिन शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वयौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعلمون. جزاك الله خير. عبد الودود. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق الله العظيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض صدق الله العظيم. عبد الله جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون.
الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله. जी बेटा अली नवाज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هي إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. فبأي آلاء ربك تتمارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. صدق الله. अबू बकर ज़ीशान माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن
يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم